Bon là voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Hello. Bien bonjour. Petite arrivée à Santiago du Chili. Premier dehors. Premier descendu et il fait un peu frais. Il fait un peu moins 1. C'est à... Voilà l'aéroport. Je suis tellement excité que je suis parti de l'hôtel sans ma caméra évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Je vais chercher Hippocampe. Je suis comme un dingo. Un dingo. On va sortir Hippocampe de la caisse. Encore une fois. Et voilà Hippocampe. Et bonjour. Bonjour. J'ai envie de te dire, au milieu de ces barres d'immeubles, bienvenue au Chili. Nouveau départ. Amérique du Sud, Chili. Et ce matin, je t'emmène à un peu moins d'une heure de Santiago du Chili, dans le nord, un peu avant une ville qui s'appelle Tiltil, T-I-T-L, où je vais rencontrer une personne juste incroyable. Je vais pas écorcher son Pedro, lapsus. Son nom tout de suite, Hector, je crois, c'est Hector, de mémoire, qui est le CEO d'une société qui s'appelle Freshwater, qui est juste incroyable. Donc on commence fort, premier jour, et bien c'est parti. Pour retrouver Hector, une visite que l'on peut faire a priori que le matin par ici à 9h30. Ah, voici Hector qui est là. Good morning, Hector. Buenos días, Héctor. So happy to Soy be with tan you feliz de this estar con morning. ustedes esta mañana. So I want you, if you want, Así que quiero sé que quieren to ustedes. explain me Que me what expliquen is freshwater ¿Qué es lo que es Freshwater? and when you're starting to think about Y that and cuándo why. comenzaron a pensar en eso y por qué. Well. Bueno, antes que nada quería presentar Before a anything, I Paloma, want to introduce you que to es la Paloma. directora del She's jardín the infantil director of this kindergarten de aquí en el pueblo de Polpaico, here in Polpaico que town. pertenece a la Junta Nacional She's part of de the Jardín National Infantil, Organization of Kindergartens. es del gobierno. She's from the government. Y esta es una iniciativa que And this is an trabajamos acá en initiative that we've conjunto been con working Corporación together with Protiltil Corporation Protiltil para implementar to puntos kind de agua of implement sustentables sustainable water en points distintas in comunidades different educativas communities, de la educational localidad communities o comuna de from Tiltil. the Tiltil commune. También tenemos un programa de We trabajo also que se have a llama working Agua de program Calidad called para una Quality educación Water de for calidad, Quality Education, donde vamos implementando where we'll puntos be de agua implementing this para water point entregar agua de alta calidad to give con high el quality propósito de water mitigar with the enfermedades purpose of mitigating como alergia disease, alimentaria, infecciones like urinarias, allergies, problemas urinary estomacales, infections, diarrea, y stomach ser una problems, solución que diarrhea, aminore and los to be a efectos del solution cambio that's climático decreasing the como la effects of escasez climate hídrica, change, con una like fuente water alternativa de scarcity, agua as renovable, an alternative sustentable water y source limitada. that's renewable and unlimited. Bueno, en realidad esto nace por un It's tema personal. born from Mi a hija nació con personal un problema issue. en su sistema My urinario, daughter was born with una a problem in enfermedad que her le pegó urinary en tract, madurez, and por as she 10 años matured, tuvo it got worse. fue afectada por esta enfermedad. She was affected by this y se disease. afectó su desarrollo y tuvo que It tomar affected antibióticos her todos development, los and she had to días, take antibiotics afectando every su day. crecimiento, su This affected her desarrollo. growth and her development. Esto es año 2007. This was around 2007. En donde ahí
viendo And soluciones alternativas looking de at otras cosas, alternative solutions vi for con que different hay things, temas de aguas I saw that purificadas de there's mejor purified calidad water que that's better permiten quality apalear o that aminorar allows los to efectos de estas mitigate the enfermedades. effects of these diseases. Y eso es una de esas And aguas, this, as era some of this agua water, proveniente del aire. is water Es un that came agua from air. muy pura, pero con It's los very minerales pure, precisos but para with la the salud precise humana. minerals for Esto no es human agua beings. destilada, This is es not agua distilled water. de condensación This que is permite condensed obtener agua water de alta that calidad. allows you to have Y high esa agua de quality alta water. calidad, A medida que condensation, hablas de la condensación, you can use it inside la puedes and utilizar outside, right? dentro y afuera, ¿verdad? yes. Right. Sí. El sistema, lo que hace The la system, tecnología, what this o el technology algoritmo, does, or la- the algorithm, funciona con algoritmo. it works with an algorithm. Y ese algoritmo lo que hace es acelerar This el ciclo algorithm natural del speeds agua up the dentro del natural water sistema, cycle con inside of the sensores. system with different Entonces, sensors. funciona con tres variables: It works with three altitud, variables: humedad height, y temperatura. humidity, and temperature. Sensores internos y Internal externos. sensors Cuando inside se and out. instala el sistema y se conecta When a you la install the corriente system eléctrica, la to primera lectura the que hace electric es grid, de the first thing it does is ¿Dónde adjust for aterrizó? height. a 4.000 Where is it? metros, 4,000 a meters costa, a 600 at coast metros de level, altura. 600 meters. Después entra en un setup inicial Then it goes de into an 24 initial a setup, 72 horas, 24 to hace 72 lecturas hours, minuto a minuto de readings humedad y every temperatura. minute of the Y levels con of eso él the va calibrando el temperature. sistema, funciona al and calibrates the entorno system donde se encuentra. to the environment where En it's este in. caso un entorno In this indoor, case, o en an otro indoor caso, un entorno environment, outdoor. in other cases, outdoor environments. So where we are here, Entonces, actually, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Porque acá en la comuna de We're Tiltil, here. Why are we nos here? encontramos en la Because comuna de here Tiltil, in the commune of en el Tiltil, pueblo de Polpaico, we are in the town of Polpaico. nosotros tenemos un proyecto Here we have a project que es una iniciativa That is an acompañada por la initiative Corporación joined Protiltil by the de Protiltil implementar Corporation puntos de of agua implementing a sustentable sustainable water en points distintas localidades in de different la comuna, places around this especialmente en commune, establecimientos especially in educacionales. educational Y uno de esos installations. establecimientos educacionales One of these es education installations el que is dirige la Paloma. the one directed by Paloma here. ¿Cómo se llama el Say, this kindergarten Completamente gratuito. is completely free. Todo lo que tú ves, Everything that you see todos here, estos niños lo all these reciben children de forma get this gratuita. freely. Por eso, dignidad a los niños. That's why we have this for children. Alors, maintenant j'aimerais goûter l'eau. Donc je pose mon petit cadeau et je vais goûter l'eau. C'est vraiment serré avec ta main. Please take. C'est simple. Et voilà, une petite eau récupérée avec l'humidité extérieure. C'est parfait, c'est magique avant de partir. Hector, thank you very much. It was a pleasure to meet you and all the team all around this beautiful project, and you're part of the solution for sure. Bon ben voilà, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors ils sont adorables, c'est sans doute les douaniers les plus gentils de l'univers. Je peux pas passer parce que en haut, au final il y avait un col et il y a plus d'1,50 m de neige. Donc impossible, comme tu peux l'imaginer, de passer. Donc voilà. Après mon arrivée en Amérique du Sud, donc à Santiago du Chili, j'ai pu rencontrer cette équipe incroyable pour Freshwater que tu as pu voir au Chili. L'idée,
de cette dernière partie, ou avant-dernière partie du Tour du Monde, c'était de faire Ushuaia, Alaska. Donc après avoir fait cette interview dans le nord de Santiago du Chili, l'idée était de partir dans le sud jusqu'à Ushuaia et puis ensuite de remonter jusqu'en Alaska. Et là, j'ai rencontré un couple de Péruviens à moto qui m'ont dit qu'ils revenaient justement quelques jours, semaines, enfin quelques jours d'Ushuaia, que c'était compliqué pour eux en moto. Et donc j'ai pris la sage décision de ne pas descendre à Ushuaia. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pour ça qu'arrivé en Argentine, en fait, après avoir passé la frontière, j'ai décidé d'aller directement, de tracer directement sur Buenos Aires. Je quitte le Chili, je viens de terminer les papiers pour sortir du pays. Dans la neige.